हेलो गाइस गुड मॉर्निंग मोलागी बाबू भूमि सबके जोहार। मैं कदिन बेमार होते तो भिडियो कदिन दीते ना पाते तो भिडियो आजिले तोरा पाबी। तो आज गाँव के भिडियो दीची घरे रे। तो सकाल सकाल घुमाए उठी इमान शिशिर गिरছে तो एक भिडियो बना लिली। तो भिडियो तोरा देखबी स्किप ना करबी। গাইস এই যে ফিল্ড দিকে আসছে ফিল্ডটা কোনো চিনা আছেই নাই। তো পাহাড়টা তো আরোই কোনো নাই চিনা আছে। ইমানে শিশির গেছে 7টা বাজেছে এখন 7 বাজালে ইমান শিশির গিরে আছে।